یک بار دیگه سلام علیکم برادران غریب. با شما هستم بهادر. شما در کانال سید یوتیوب. امروز من تصمیم گرفتم که باز یک پریلژنی که با ما یردم میدهد تلفن سیگنالیزاسیون. مثلا شما خوابید، کسی با تلفن شما یا که میرسه یا که رسیده نیست، همین خیلی پریلژنی است که ما این رو از پلی مارکت سکچت میکنیم. میداریم پلی مارکت ای نویسیم не трогай мой телефон, сигнализация движения. Или yoki сигнализация на телефон мы навсегда якомуш мебринем срх значок кате установка мекнем. بعد که установка кадем открыть кнем. Короче, открыть кадем метунем дайджи, но пока что пользовательский короче песни дар худшай دورا موزیکا بتونیم بختون میمونه ای файл میگیره اینا сильно помнишь мы пока что برای проверка просто میمونه میتونیم пин код муне зарядное устройство yoki что там на старт мечиким ну намерасим телефона уже гирёне як каси ам телефона капит مثلا возьмем гирифтим телефона не вардурун амин جیمی تلفن کسی رسید تلفن вже سигнализация رو سر میکنه. وقتی که کسی رسید تلفن سигнализация سر میکنه. بهترین پریلژنی است سигнализация برای تلفن. گفتی گپو بهترین پریلژنی. در امان خدا باشیم برادرو. با شما بودم بهادر. اگر ویدیو معقول شده باشه подписаться لایک کامنتاری فراموش نکنید. یا بار دیگه خوش اومدید.